बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो पैगाम में बल्कि मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो पैगाम के आखिर में मोईद पीरज़ादा के वीलॉग का एक छोटा सा क्लिप है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब जो गुजारिश है वो मैं ये करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली जो बदलती हुई सूरत हाल है, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद हमारे पास एक नई सिचुएशन पैदा हुई है। और इस सिचुएशन का एक तरफ तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जिद और अना के खोल में बंद होकर अपनी शख्सियत परस्ती के अंदर छुप कर पाकिस्तान का नुकसान कराएं, जिस तरह हमने पिछले 2.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान में एक चोरों के टोले को मुसल्लत करके पाकिस्तान का इंजर पिंजर हिला दिया है। और या फिर हमारे पास एक चांस है कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो वर्ल्ड रिकग्नाइज है, जो दुनिया में जिसका नाम है और वो जिसके पीछे खैबर से लेके कराची तक पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, उसका इस्तेमाल करके हम दुनिया के नए अलायंसेस के सामने या दुनिया में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अपना एक बेहतरीन मकाम बनाएं। ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह इस सिचुएशन को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि आपके पास एक ऐसा शख्स है जो दुनिया के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकता है। जो जिस वीडियो क्लिप की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आपने देखनी है, वो आपको दिखाएगा कि किस तरह इंटरनेशनल दुनिया में जब इमरान खान था तो वो किस लेवल की डिप्लोमेसी और किस लेवल की कॉन्फिडेंस के साथ वो दुनिया के रहनुमाओं से बात करता था। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो हम पे मसल्लत कर दिए गए नमूने, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया। रिसेंटली आप देखिएगा जो OIC का इजलास या अरब लीग का जो मुश्तरका इजलास सऊदीया में हुआ, उसमें आप पिक्चर देखें तो आपको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान जो अपने आप को वाहिद दुनिया की जोहरी ताकत है, मुसलमान ताकत है, उसके सरबराह की सूरत हाल देखें, पे उसकी प्रेजेंस को एनालिसिस करें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान कितना पीछे चला गया। और दूसरी तरफ आप देखें कि 40 साल बाद इमरान खान के दौर में इसी OIC का इजलास यहाँ पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान को OIC की सदारत मिलती है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि इमरान खान को आगे करके, जिसका कद बड़ा है, जिसको दुनिया जानती है, जो दुनिया में सेलिब्रिटी के नाम से नहीं बल्कि पाकिस्तान कौम के लीडर के नाम से पहचाना जाता है, दुनिया जिसकी तहसीन करती है कि जिसने जेल में बैठ के 8 फरवरी का इलेक्शन जीता है और 2 तिहाई अक्सरियत से जीता है, उसको हम तस्लीम करें, उसकी उस हकीकत को तस्लीम करें कि वो शख्स एग्जिस्ट करता है और वो शख्स डिजर्व करता है। उस हकीकत को तस्लीम करके उसको आगे करें और इस मुल्क का जो हम सबका मुश्तरका मुल्क है पाकिस्तान, इसको दुनिया के सामने बेहतर अंदाज में प्रोजेक्ट करें। तो ये 2 ऑप्शन है। इस तनाज़ुर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें ऑप्शन जो है इमरान खान चूज़ करना पड़ेगा और इसी में हम सबकी भलाई है। दूसरी तरफ सिर्फ इस बुनियाद पे हम अगर ये सोचेंगे जिद और अना के खोल में बंद होके कि ये शख्स इसका कद इतना बड़ा क्यों है और हम इतने बोने क्यों हैं, अगर ये सोच के हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम शायद अपनी ज़ात को तो फ़ायदा चंद एक अफराद तो पहुँचा सकते हैं, लेकिन इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वो तमाम मुक़्तदर हल्के, वो तमाम लोग जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, उनको ये सोचना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया की जो सिचुएशन चेंज हो रही है, इसमें अगर हम अपने आप को बेहतर अंदाज में सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक शख्स है जो आपको बेहतरीन नुमाइंदगी के साथ इस दुनिया के इस आर्डर में बेहतरीन तौर पे अपने आप को फिट कर सकता है। मैं कतन ये नहीं कहता कि हमें अमेरिकन गुलामी करनी है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अमेरिका एक हकीकत है और अगर कोई शख्स इस दौर में ये कहता है कि अमेरिका की जो एक ताकत है, अमेरिका की दुनिया के अंदर जो प्रेजेंस है, उस हकीकत से इनकार हो के वो आपके सामने कोई हरदर्मी का मुजाहरा करता है तो या तो वो लाइल्म है या फिर वो मुनाफिकत कर रहा है। इसीलिए हम दुनिया की सिचुएशन को समझते हुए हमें बेहतर फैसला करने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो दुनिया में बेहतर नुमाइंदगी के साथ इस पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, इस पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के में ऊंचा कर सके। हमारा मुकाबला याद रखिए कि साथ जो हमारा नेबर है इंडिया, उसके साथ है, वो कहाँ चला गया, वो दुनिया की पहले 20 ममालिक G20 समिट में उसका क्या रोल है, आप अंदाज़ा करें। और दूसरी तरफ हमारे पास हम जो इस वक्त अपने दूसरा जो पड़ोसी अफगानिस्तान है, उससे भी अगर पीछे जा रहे हैं। दुनिया की जो इकनॉमिकल रिपोर्टें इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान इवन के अफगानिस्तान से पीछे रह गया है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, कौन लोग थे
اور ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. ابھی یہ ویڈیو دیکھیے گا, اس کو آخر تک دیکھیے گا, آپ یقیناً انجوائے کریں گے. بہت بہت شکریہ. 2015 کے اکتوبر میں نواز شریف اوباما کو ملتے ہیں. اب اس فوٹیج کے اندر نواز شریف صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, جو دنیا کی دوسری بڑی مسلم ریاست ہے, جو واحد جوہری طاقت ہے, یہ پرائم منسٹر کا باڈی لینگویج دیکھیں, کانفیڈنس دیکھیں. ایسے ایسے بیچارہ برے حالات ہیں اس کے, کبھی ادھر لگا رہا ہے ہاتھ, کبھی ادھر لگا رہا ہے, پریشان ہے, ٹھیک ہے, منہ اس کا سارا پپڑیاں جمی ہوئی ہیں, بول نہیں پا رہا. کاغذ جو ہے وہ نکال کے اس سے وہ بات کرتا ہے جو ایک ریٹن سٹیٹمنٹ کسی فورن افسر کے بندے نے لکھی ہوئی ہے. اب اس کو کمپیئر کریں جب 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے دین پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات ہوتی. وہاں باڈی لینگویج دیکھیں, اس کے بعد میں وہ شارٹ آپ کو دیکھیں جو باڈی اور جس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, اس میں جو رسپیکٹ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے میں عمران خان کے لیے ملتی ہے. We will be giving you good news about the two hostages in Afghanistan. Thank you. And keema and dal is waiting for you. There's no way you're treated worse than I am. جب آپ اس سب چیز کو دیکھ لیں تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں. یقینی طور پر میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے تمام افسران جو ہے اپنے آپ سے سوال پوچھیں. آپ کے جو ٹاپ کے جنرلز ہیں, جن کو میں ایلیٹ کلب کہتا ہوں, یہ کتنے ایک سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ, یہ کتنے ایک سنسیئر ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ, یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ. یہ کمپیریزن دیکھیں کہ جس پرائم منسٹر کو پاکستان کا جو پاکستان کا جو نمائندہ اس طرح سے بات کر سکتا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر جا کے, اس کو انہوں نے کیا اس کے ساتھ حشر کیا ہے, کس طرح سے اس کی حکومت ختم کی, کس طرح سے اسے جیل میں رکھا ہوا ہے, کس طرح سے اسے مارنے کی انہوں نے کوشش کی, قتل کرنے کی کوشش کی. یہاں پر بڑے امپورٹنٹ سوالات جو ہیں وہ آپ سب کے لیے یہاں پہ اٹھتے ہیں. منافقت اور ڈبل گیمز کا اندازہ یہ لگائیں کہ جب نواز شریف اوباما کو ملتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ نہ ہونی چاہیے امریکہ کی, اور ساتھ ہی امریکہ کے اخبارات اور میگزین میں خبر چھپتی ہے کہ جناب یہ ڈرون سٹرائک تو پاکستان کی مدد, تعاون اور انٹیلیجنس کوآپریشن سے ہوتی ہیں. وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت شہر جنیوا لے جاتا ہوں, جہاں اس ہفتے نواز شریف صاحب نے, ان کی ٹیم نے ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا کیا. ایک ایسا تماشا جسے دیکھ کے آپ کو نواز شریف صاحب کی اور ان کی ٹیم کی جو ذہنی کیفیت ہے, ان کا جو مینٹل سرنڈر ہے, ان کا جو انٹلیکچول ڈکلائن ہے, ان کا جو ریگریشن ہے, ان کی جو بے بسی ہے, ان کی جو قسم پرسی ہے, اور وہ کتنے اس وقت سرنڈر کر چکے ہیں کہ ان کو اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت ہے اپنی سیلف ایفرمیشن کے لیے, اس کا آپ کو یہاں سے پتہ چلتا ہے. روز روشن کی طرح یہ کیفیت یہاں پہ عیاں ہو جاتی ہے. جب آپ اس فوٹیج کو دیکھتے ہیں, جب میں نے اس فوٹیج کو دیکھا, یہاں پہ 4 انہوں نے بھوت کھڑے کیے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کی ٹیم نے. یہ بالکل ہیجوڑوں کی طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کا یہاں پر استقبال کیا. اس سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں دس واز دی لوویسٹ مومنٹ ان دی پولیٹیکل ہسٹری آف جناب محترم نواز شریف صاحب, جو 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ابھی بھی ایک طرح سے روح رواں کے مالک ہیں. ان کی صاحبزادی پنجاب جیسے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں, آرمی چیف انہوں نے اپنا خود لگایا ہے. یہ ان کی اس وقت پولیٹیکل صورتحال ہو چکی ہے کہ ان کو اس قسم کا ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو سیلف افرم کرنے کے لیے.